Adlaw ba di? O karon de yung adlaw mga madi, anaa de ta diri sa sapa mga madi. Sa panggamay mga madi ba kay tungod bitaw madi sa bagyo, wala tay tubig, wala tay supply sa tubig madi. So ni ari mi diri sa sapa mga madi, kay kani sapa diri mga madi. Ang sapa-sapa. Sapa ni nga gamay mga madi, kani sapa madi, kinaani siya tabay sa unang panahon. Itong bata pa mga madi, ari mi diri mga haog kana tubig, supply nga. Gibiyaan man ni namo mga madi kay tungod lagi kay dunay natin supply sa kalsada mga madi nga gikan sa lungsod. Nya kay wa may agas mga madi. Nya kay problema man tadi kay wala man tay magamit sa siya, wa magamit pud panglaba. So ari ta diri madi. Nananad ha madi. Kada si madi lusid di madi, kana diha dakita. Diha dakita ang tabay madi nga karaan. So panahon pung bata pa may mga madi ba, pero kani tabayan na may mag-aari gyapon diri mga madi. Pero dili na kayo katuloy na natin supply. Karon madi kay wala man tay supply, so ato ni balikan tabaya. Ato adtuon mga madi. Basa imong butas madi? Bulabang sa sapa madi. Sapa ni siya nga gamay mga madi. Dito may sa sapang dako mga madi ganina, pero pati lubuga dili maato ang tubig madi tulos kalubog. So tanawa ang sapa nga gamay mga madi, may pa sapa nga gamay kay klaro pa kay tubig mga madi. Pati pang pagkakuana. Kanang pagkatinawa. Pero ang sapa nga dako, pati pagkakuana. So wala ta sa sapang dako nato sa sapang gamay mga madi. Lubong imong butas madi gi. Lalom lagi madi. Ha? Bulabang sa diri madi. Ato ka sa kuan. Ato ka sa kuan madi. Ay, yay. Ato ka sa tabay.